ফার্স্টটা হচ্ছে না মোবাইলের উপরে আবার लेट काम किस लेबर एक्टर हिसाब से ধোঁয়াটা গরম ধোঁয়া दुकान दुकान दे क्या दुकान बंद कर दाम তোমার ওরে এখন তো তোমার এখন তো কমলে দাই চিতার को शांति ना যদি ঢোকাবে না जो बोलो बांगाड़ी रावण को देखी तो हम तो गाड़ी एगा हो ठीक कानले पाजो नमस्ते बहादुर गाड़ी ढुकती देखला बेलू बसी को नहीं लोक मैंने जगह खुली बाहर को आसवा जुआ रास्ता ये पार्टी वाला चक्र खुला पर तार पाखे पाखे रावण ये चक्र खुला चक्र खुला धुआं देखी पार सीसी हेलो पापुन बेहरा घर बयसिंगा बाबू तुम जो भी थाओ ना कहीं तुम सांग मैंने तुमको खोजुंट ये गाड़ी पाखक आस पापुन बेहरा
এটা আবার নাই তো পাইকারি ତିଆରି କରୁଛ হ্যাঁ এটি আবার থেকে তো ଏଠି ପଇସାଟା କେମିତି ନି পয়সা ଆଉ ଖାଲି ତୁ ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ଆସିଲା ପାଇକା 60,000 ଏଠି କେତେ କୁଡ଼ି ଏଠି କୁଡ଼ି ଡବଲ ଏ ବୁଝିପାରୁନି ସେଇ ନିକେ ତିଆରି କରୁଛି ବୁଝିପାରୁନି রাবণ তো আমি পাইকারি দিই রাবণ সেটা অপেক্ষা ଦେଖିଆ କ'ଣ ପଇସା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ସେରকম ତିଆରି କରିକି না কোন এত কর নাই সামনে ये गुरगुरी के रानी मोर डाई गण लगे रावण আমার ডাই পৌঁছি না হাতি আসিবনি তো বর্তমান হাতি আসিবনি হাতি বর্তমান বিলকুল কে কারণে পশি জীবনে ପାଇକା ପଳେଇ ଯିବେ হাতি বর্তমানে একটু জঙ্গলরে ঘুরবেনি তো সঞ্জয় বিলকুল ଯିବେ বাণ ফাণ